grateful that you are accompanying us today. Siempre es un gozo podernos comunicar. It is always joyful for us to be able to communicate with all of you. En el día de hoy And today, estaremos compartiendo we will be sharing un tema muy interesante a very interesting theme, que sé que va a bendecir sus vidas. and I know it'll bless all your lives. Y vamos a hablar en el día de hoy, God bless And you, we will speak today acerca de la oración de pacto. In regards to the prayer of Covenant. covenant. Yo sé que muchos de ustedes I know that a lot of you, ya tienen el libro Clash Between Two Kingdoms, you have the book Clash Between Two Kingdoms, Choque entre dos reinos en español Clash Between Two Kingdoms in English, y Choque entre dos reinos en español. Así que sé que muchos de ustedes so I know that many of you, han leído un poquito acerca de la oración de pacto. Hi. that you have already read something about the prayer of covenant. Pero en el día de hoy But today, les quiero abundar I want to abound in it acerca de ese tipo de oración according to that specific y prayer lo importante que es and how important it really el is que conozcamos acerca de ese tipo de oración. that we really get to know how important that prayer is. Porque a veces oramos y oramos Because sometimes we pray and pray y no vemos la manifestación de nuestra respuesta. and we do not see any manifestation Y, of our answers. y no sabemos qué es lo que está pasando. And we don't know really what's happening. Pero muchas veces But oftentimes, el orar efectivamente to pray effectively es cuestión de orar estratégicamente. is a question of being able to pray strategically. En el mundo existen diferentes armas de guerra. In the world, there are many types of war weapons. Están las armas de destrucción masiva, There are weapons of mass destruction. están las bombas, There are the different types of bombs. están los misiles There's missiles y diferentes tipos de bombas y de armas de destrucción. and many different kinds of war weapons. En el mundo espiritual And in the spiritual world, sucede algo muy parecido. there's a very similar circumstance. Existen diferentes tipos de armaduras espirituales, There are different type of spiritual weaponry, lo que significa which means que cada vez que vamos a hacer guerra espiritual, that every time we want to do a spiritual warfare, no vamos a utilizar el mismo tipo de armaduras. we're not always going to use the same types of weapons. A veces pensamos Sometimes we think que todas las oraciones son iguales. that all prayers are the same. En un sentido eso es cierto, In a certain sense, that is true, porque Dios escucha todas las oraciones, because God really listens to all prayers. pero realmente existen diferentes tipos de oraciones. But in actuality, there are different types of prayers. Todas las oraciones deben ser dirigidas a Dios, All prayers must be directed straight to the Lord, como dice la Biblia. like the Bible says. Lo que va a variar What the only thing that's going to be a es que variable nosotros is that we debemos orar must pray de acuerdo con la situación que estamos lidiando. according to the circumstances that we are going through. Por ejemplo, For example, si tienes a tu hijo en drogadicción, like if you might have one of your children in drug addiction, o si tienes a tu hijo en rebeldía, or if you have a son that is in rebellion, la manera que vas a orar the way you're going to pray por tu hijo for your son es diferente is different a si estás atravesando problemas en tu matrimonio, as if you were to face very difficult things in your marriage. y la manera en que vas a orar es diferente And the way you're going to pray is going to be different si vas a orar por un enfermo if you're going to pray for a sick person, o si vas a orar para reprender un demonio. or if you're going to pray to cast out demons. Ese tipo de oración es distinta. All those prayers are different. Jesús, cuando anduvo en la tierra, When Jesus was here on the earth, dice la Biblia the Bible says que él oraba más de 3 veces al día. he prayed many more times than 3 times a day. En la cultura de Jesús, In the culture of Jesus' que time, era la cultura judía, that was the Jewish culture, las personas oraban 3 veces al día. the people would pray 3 times a day. Pero Jesús oraba más de 3 veces al día. But Jesus,
he prayed many more times than 3 times a day. Dice la palabra And the word says que él oraba más de 3 veces al día that he prayed more than 3 times a y que day. en ocasiones And in some occasions, él se retiraba a orar por días. he would then retreat to a place, a quiet place, and pray for days. La Biblia nos cuenta que Jesús ayunó por 40 días. The Bible also tells us that Jesus, he fasted for 40 days. Porque a Jesús le gustaba orar. Because Jesus loved to pray. Porque él sabía los beneficios de la oración. Because he certainly knew the benefits of prayer. Pero Jesús no siempre oraba de la misma manera. But Jesus never prayed in the same way. Jesús tenía diferentes maneras de orar. Jesus had many different ways of praying. La Biblia nos cuenta The Bible tells us que en una ocasión that in one occasion, Jesús quería, la multitud tenía hambre that the multitude that he was speaking to had a lot of hunger. y Jesús se encontró en una situación And Jesus found himself in a certain en situation que él necesitaba un milagro de multiplicación. that he needed a miracle of multiplication. Y dice la Biblia And the Bible says, que él preguntó quién tenía algo de comer. he asked that if there was anyone that had something to eat. Y había un niño que tenía unos panes y unos peces. And then a child came with a couple of fish and some bread. Y Jesús tomó esos pocos panes y peces. And Jesus took those few pieces of bread and those fish. Y dice la Biblia And the Bible que says la oración que Jesús hizo en ese the momento prayer that Jesus did at that particular moment fue una oración muy especial. was a very special prayer. Y me imagino que fue una oración inesperada. And I can only imagine that it was an unexpected prayer. Dice la palabra The word says que Jesús tomó la canasta con los panes y los peces that Jesus took the basket of bread and fish y que él la elevó hacia el cielo. and that he lifted up to the heavens. Y las palabras que dijo Jesús fue: And the words that Jesus said were, gracias, Padre, "Thank you, Father, porque siempre me oyes. because you always listen to me." Me imagino que ustedes se preguntarán Maybe you all are asking yourselves lo mismo que yo me he preguntado. the same thing that I used to ask myself. ¿Cómo es posible How is it possible que Jesús orara that Jesus would pray por multiplicación for multiplication simplemente dando gracias? just by giving thanks? Porque él sabía Because he knew que dar gracias en adelanto, that to give thanks in advance que adorar a Dios antes de ver la manifestación de tu victoria, and to praise the Lord before you receive the manifestation of your victory, es un alma de guerra it's a war, it's a weapon of a war que desata tu victoria. that undoes your victory. Cuando adoramos antes de ver nuestra respuesta, When we praise in advance of our answers, cuando adoramos antes de ver nuestra respuesta when we praise God before we see the y manifestation of our damos answer, gracias a Dios, and we give him thanks declarando que recibiremos aquello que Él nos prometió, and declaring that we are going to receive what he has promised us, esa acción de adorar en adelanto that action of praising in advance desata nuestra respuesta. unbinds our answers. Les doy otro ejemplo. I want to give you another example. Jesús una vez Jesus once estuvo caminando was walking y él vio una higuera estéril and he saw a fig tree that had no fruit, y no tenía ningún fruto. and it had no fruit at all. Y ese árbol llamó la atención de Jesús, And Jesus was kind of like attracted to that tree. que porque el árbol no tenía nada de frutos. And he asked himself, why did this tree not have any fruit? Y dice la Biblia And the Bible says, que en ese mismo momento in that same instant, Jesús hizo una oración muy particular. Jesus made a very particular prayer. Fue una oración muy especial. It was a very special prayer again. Fue una oración diferente. It was a different kind of prayer. Jesús no oró como si estuviera hablando con el Padre, Jesus didn't pray like if he was speaking to his Father. sino que él oró como dando una orden o un comando. But instead, he was praying like if he was commanding something. Y Jesús le dijo a la higuera estéril: And Jesus pointed to the fig tree, se seca. be
dried. En otras palabras, In other words, Jesús maldijo la higuera estéril. he cursed that El sterile árbol. tree. Y dice la Biblia And the Bible says que inmediatamente that immediately ese árbol se secó. that tree became dry. Acabamos de ver We just finished seeing cómo Jesús multiplicó los panes how Jesus just finished multiplying the breads and the fish, utilizando un tipo de oración using a specific type of prayer que en nuestro libro that in our book, yo llamo la oración de bendición. that I call it the prayer of blessing. Y vemos cómo él utilizó otro tipo de oración And we see how Jesus used another kind of prayer a la hora de maldecir el árbol de higuera estéril. at the time when he cursed the fig tree. Ese tipo de oración, That type of prayer, cuando Jesús le dio esa orden a ese árbol, when Jesus gave that order to that tree to en dry up, nuestro libro in our book, la llamamos la oración de guerra, it is called the prayer of war, que es el acto de tú ordenarle a un espíritu maligno. which is the act of ordering an evil spirit, Es el acto de tú ordenarle a una situación and it's the act of ordering some en circumstance el nombre de in the Jesús name of Jesus lo que tú quieres que suceda, of what you want it to happen. lo que tú quieres que suceda. What you want it to happen. En el día de hoy Today, yo les voy a hablar I'm going to speak to you acerca de la oración de pacto. about the prayer of covenant. Muchas veces Many times, oramos y oramos we pray and pray, y no vemos la respuesta de nuestra oración, and we do not find any answers to our prayer. porque el tipo de oración que estamos utilizando Because the type of prayer that we are utilizing, no es el tipo de oración adecuada it is not the adequate type of prayer para el tipo de guerra que For estamos for enfrentando. the type of war that we are fighting. Lo primero que debemos de hacer antes de orar The first thing we must do before beginning to pray, es identificar la batalla espiritual que estamos lidiando. we need to identify the type of battle that we're facing. Cuando descubramos el tipo de batalla que estamos enfrentando, librando, When we discover this kind of battle that we're facing, entonces empezamos a orar then we can begin to pray. utilizando el tipo de oración adecuada We can start using the type of prayer según la guerra que estamos enfrentando according to the war that we're fighting, y según el tipo de problema que estamos and lidiando. according to the type of problem that we're facing. La oración de pacto The prayer of covenant de la que le voy a hablar hoy that we will be speaking about today, es un tipo de oración muy conocida en el Antiguo Testamento. it is a type of warfare that is known in the Old Old Testament. Testament. Ese tipo de oración That type of prayer fue utilizada was utilized por varios hombres de Dios. by several men of God. Y ese tipo de oración And that type of prayer la debemos utilizar we must use cuando queremos sellar una victoria when we want to seal our victory, o cuando queremos sellar una palabra profética. or when we want to seal a word of prophecy. Lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Ese tipo de oración That type of prayer, la debemos utilizar we must utilize it cuando queremos sellar una palabra profética when we want to seal a prophetic word, o cuando queremos sellar una victoria. or when we want to seal a type of victory. La oración de pacto The prayer of covenant también puede ser utilizada can also be used cuando queremos desatar rompimiento, when we want to declare a breakthrough, cuando queremos obtener un rompimiento, when we want to obtain a breakthrough, cuando queremos que los cielos se abran a nuestro favor. and when we want the heavens to be opened in our favor. Un personaje de la Biblia A very important person of the Bible llamado Noé, named Noah, Noah, él utilizó la oración de pacto he utilized the prayer en un momento muy importante de su vida. of covenant in a very important time of his Y la life. Biblia nos dice And the Bible says en el libro de Génesis, in the book of en Genesis, su capítulo 8, in chapter 8 verso 20, and verse 20, que cuando Dios hubo librado a Noé del diluvio, that when God freed Noah of the rainstorm, cuando Dios guardó la vida de Noé,
And when God saved the life of Noah, cuando guardó la vida de sus hijos, and when God saved the life of his children, dice la palabra the word says que una vez que Noé salió del arca, that once Noah left his de ark, ark, lo primero que hizo the first thing he did fue edificar un altar a Jehová. was to build an altar for God. Y dice la Biblia And the Bible says que él utilizó los mejores animales que tenía that he used the best animals he had, y lo presentó en sacrificio delante de Dios. and he presented them to God in sacrifice. Ahora ustedes quizás se preguntarán, Now, many of you might be asking yourselves, ¿por qué animales? why animals? ¿Por qué no utilizó dinero? Why didn't he use money? En aquel tiempo, In those days, el dinero no era la moneda utilizada para el intercambio. money was not used to exchange and a value. Lo que se utilizaban eran animales What was utilized were animals y el fruto de la cosecha. and the fruit of the harvest. Y en ese momento, And at that moment, después de Dios haber librado a Abraham, a Noé y a su familia, and after God had freed Noah from the rains y de diluvio, and the storm, lo primero que hizo Noé the first thing fue Noah darle una ofrenda a Dios did was to give God an offering en agradecimiento, in gratefulness, en thanksgiving, en in agradecimiento thankfulness por lo que él había hecho for what he had done a su favor. in his favor. En la oración de pacto, The prayer of covenant, covenant también puede ser utilizada can also be used para sellar una promesa to seal a promise de parte de Dios on behalf of the Lord, o para sellar una palabra profética. or to seal a prophetic word. Cuando Dios te habla a través de alguien When God speaks to you through someone, y tú sabes en tu espíritu que esa palabra viene de parte de Dios, and you know in your spirit that that word comes from the Lord, la oración de pacto the prayer of covenant es una oración que podemos utilizar is a prayer that we can utilize para sellar esa palabra profética. to seal that prophetic word. La Biblia nos dice The Bible tells us en Génesis capítulo 12 verso 17 in Genesis 12 verse 17 que Abraham, that Abraham, cuando Dios le habló, when God spoke to him, dice la Biblia the Bible says, que Abraham tenía 75 años. The Bible says that Abraham had 75 years of age. Abraham tenía 75 años Abraham was 75 years old cuando recibió la promesa de parte de Dios when he received the promise on behalf of God de que le iba a entregar a su descendencia toda la tierra. that he would receive his inheritance of the whole earth. Cuando Dios le habló a Abraham de que le iba a entregar toda la tierra, That Abraham was given the promise of God to be inheritant of the whole earth. y cuando Dios le prometió And when God promised que him su descendencia iba a poseer las naciones, that his descendants were going to be would own the nations, dice la Biblia the Bible says que Abraham tenía 75 años. that Abraham was 75 years Pero of age. dice la palabra But the word says que Abraham no dudó la promesa de Dios, that Abraham had no doubt about the promises of sino que God. lo primero que hizo Abraham, But instead, the first thing Abraham did después que Dios le hizo esa promesa, after God gave him that promise, fue que para sellar esa palabra profética that in order to Hey. seal that prophetic word que él había recibido de parte de Dios, that he had received on behalf of the Lord, dice la palabra que él hizo una ofrenda the word says that he made an offering y que él construyó un altar. and that Moses created built an altar. Y cuando él construyó ese altar, And when Moses built that altar, dice la Biblia que él trajo sacrificios a Dios the Bible says that Moses brought sacrifices to en God señal de él sellar esa ofrenda, To de demonstrate- sellar esa palabra to profética. demonstrate that he was sealing the promise that he was given. Le decía también I was also telling que you la oración de pacto that the prayer of covenant debe ser utilizada must be used para provocar rompimiento.
to provoke a breakthrough. Si has estado orando por mucho tiempo If you have been praying for a long time y no has recibido respuesta, and you haven't received any answers, si las cosas siguen estancadas en tu vida, if everything seems to be stagnant in your life, hoy yo te motivo I am going to a motivate you que te today muevas en fe that you move in faith y hagas pacto con Dios. and that you make a pact with the God. Utilices la oración de pacto Utilize this prayer of covenant y utiliza la ofrenda de pacto. and utilize an offering of covenant. Hubo un personaje bíblico There was an important person in the Bible que es una de mis favoritas. that is one of my favorites, Se llama Ana. and her name is Anna. Dice la Biblia The Bible says que Ana era estéril. that Anna was sterile. Ella no podía tener hijos. She could not have children. Y dice la Biblia And the Bible says que ella iba a la iglesia that she used to go to the church todos los días every single day a orar por su petición to pray to the Lord for her petition y a pedirle al Señor, and to pray to God, Señor, dame hijos. Lord, give me children. Señor, dame hijos. Lord, give me Pero children. dice la palabra But the Bible also que un says día el pastor de la iglesia that one day the pastor of the church se acercó a Ana came close to Anna y le dijo, ¿estás borracha? and he asked her, "Are you drunk?" Y ella le dijo, no, Señor, yo no estoy borracha. And she answered, "No, sir, I am not drunk. Lo que a mí me pasa What is happening to me es que llevo años orando por mi hijo is that I have spent years praying for a child porque necesito un milagro de parte de Dios. because I need a miracle on behalf of the Y Lord. es tanta la tristeza de mi corazón, And my heart is so saddened, es tanta la angustia de mi espíritu, it is so anguished in my spirit que yo he decidido venir todos los días a llorar delante de la presencia del Señor. that I have come to weep in front of the presence of Y the Lord. dice la Biblia And the Bible says que el pastor de la iglesia, that the pastor of that church, el sacerdote de la iglesia, the priest of that church, profetizó sobre la vida de Ana prophesied over the life y of le Anna. dijo a Ana, And he told Anna, yo profetizo I que prophesy para el próximo año, that by this time next year, a este mismo tiempo tendrás un hijo en tus brazos. you will have a child in your arms. Y dice la Biblia And the Bible que says Ana inmediatamente paró de llorar that Anna immediately stopped weeping. y se fue a su casa. And she went home, Y cuando ella fue a su casa, and when she got home, lo primero que ella hizo the first thing she did, fue a sacar una ofrenda she Hey. gave an offering delante de Dios. in front of the Lord. Dice la Biblia que ella edificó altar, The Bible says that she built a altar, que ella adoró. that she praised. Ana no esperó ver su milagro Anna did not wait for her miracle, para ella empezar a adorar. for her to begin to praise. Dice la Biblia The Bible que says ella antes de ver su milagro, that Hey. before she even saw anything related to her miracle, antes de ella ver su milagro, before she saw anything of her ella miracle, se levantó she got up al junto de su familia together with her y family decidió entregar ofrenda a Dios and she decided to give an offering y to God empezar a adorar. and to begin to praise Him. La ofrenda no es solo algo económico. The offering is just not an economical good. La ofrenda también es tu adoración. Your offering is also related to praise. La Biblia dice The Bible says en el libro de Salmos capítulo 20, in Psalms chapter 20, verso 3, verse number 3, que Dios hace memoria de nuestra ofrenda. that God has memory of our Que offerings. Dios hace memoria de nuestra ofrenda. That God has memory of our offerings. Algo que le voy a compartir en esta hora I'm going to share something very special to you. es this time. un testimonio personal. It's a personal testimony. Muchas personas me han preguntado, Many people have asked me, ¿cómo tú puedes mantener tu fe how can you maintain your faith en los momentos in difíciles, such difficult times, durante los momentos de pruebas? during times of tests? Y mi respuesta siempre la misma. And my answer's always been the same. Yo tengo dos secretos I have two secrets que han mantenido mi fe, that have maintained me in my faith. aún durante los momentos más difíciles, Even during the worst of times, durante momentos de enfermedad, during times of illness, durante momentos de escasez. during times of
of lacking, durante momentos en que yo no escucho la voz de Dios, during times that I've not even heard the voice of God, durante tiempo en que mis respuestas se han tardado años por llegar, during times that answers to my prayer have taken many years, delayed for years. delayed for years. La manera en que yo mantengo mi fe The reason I can maintain my faith son dos. are two. En primer lugar, First of all, nunca dejo de ofrendar. I never stop tithing. Offering. Tithing. Ok, nunca dejo de ofrendar. I never stop tithing. Nunca dejo de sembrar. I never stop planting. Y la segunda, nunca dejo de adorar. And secondly, I never stop my praise. No importa cómo yo me It sienta. doesn't matter how I feel. Nunca paro de adorar. I never stop my praise. Mi adoración My praise no está determinada is not determined por mis feelings. by my feelings. No está determinada It is not determined por cómo yo me sienta. of what I am feeling. Mi adoración My praise está determinada is determined por mi fe. by my faith. Y la fe cree lo que no ve. And my faith believes what I cannot see. Tú no adoras a Dios basado en tu feeling. You don't praise the Lord based on your Tú feelings. no adoras a Dios por cuánto dinero tienes en el banco. You don't praise the Lord for how much money you have in the bank. Tú no debes adorar a Dios por cuánto tú tienes en la nevera o por lo que tienes en la nevera. You must not praise the Lord because of all the things you have in your icebox. La adoración a Dios The praise to the Lord no debe estar determinada should not be determined por lo que Él te da, for what He gives you, sino por lo que Él es. but instead for who He is. Sino por lo que Él es. For who He is. Cuando yo entro en la presencia, When I enter into the presence, lo primero que hago the first thing I do es olvidarme de aquello que yo necesito. is to forget about all those things that I need. Me olvido del dinero que necesito. I forget about the money I need. Me olvido de los problemas que tengo. I just forget about all the problems I have. Me olvido de todo. I forget about everything. Y simplemente me presento en la presencia de Dios. And I simply come before the Lord in His Y presence. le digo, yo no vengo a pedirte nada. And I say, I don't come here to ask you for anything, Lord. Yo no vengo a adorarte por lo que me das. I don't come here to praise you for some the things you have given me. Yo vengo a adorarte I come to praise por you lo que tú eres. for who you are. Antes de Ángela, Before Angela, Dios ya era. God already was. Y después de mí, And after Angela, Él seguirá siendo Dios. He will keep on being God. Antes de que el mundo existiera, Before the world even existed, ya Dios era. God already was. Antes de que tuvieras la casa que tienes, Before the house that you have now, ya Dios existía. God already existed. Antes de que tuviera los hijos que tú tienes, Before you even received the children that you already have, ya Dios existía. God already existed. Dios existía antes de tus problemas. God existed before your troubles, Y seguirá existiendo después. and He will keep existing after your problems. No limites a Dios. Don't limit God. No reduzcas a Dios Don't reduce God al nivel de tus to circunstancias, the level of your circumstances, al nivel de tus problemas. to the levels of your problems. Dios es más grande que tus problemas. God is greater than your problems. Dios es más grande que tus God circunstancias. is greater than your Dios circumstances. es más grande de lo que estás viviendo ahora. God is ¡Eh! greater than what you're going through right now. Cuando vayas a adorar a Dios, When you go to praise the solo Lord, entras en la presencia just enter into His y le presence dices, yo te adoro por lo que eres. and just say, ¡Eh! I praise you for who you are. Te adoro porque eres bueno. I praise you because you're good. Te adoro porque eres grande. I praise you because you're Te adoro great. porque no hay nadie como tú. And I praise you because there's no one like you. Tu adoración Your praise es una ofrenda is an offering que desata tu victoria. that undoes your victory. Lo segundo que le decía The second thing I have to say, es que yo nunca chequeo mi billetera. I never check my wallet. Nunca chequeo mi cuenta de banco I never check my balance in the bank. a la hora de yo sembrar. When I begin to Seed. Put my seed yeah, or, place my or seed sowing. A la hora de sembrar. at the time of sowing.
Cada vez que yo voy a sembrar every time I go to sow o a dar una ofrenda, or to give an offering, yo me dejo dirigir I let myself be directed por lo que el Espíritu Santo by what the Holy Spirit pone en mi espíritu. puts in my spirit. Le doy un testimonio. I'm going to give you a testimony. En años atrás Years past, estaba pasando una situación muy I difícil was going through a very difficult circumstance, económicamente, financially. y llegó un momento And there came a en time, que yo le decía, Señor, necesito un rompimiento. and I said to the Lord, Lord, I need a breakthrough. Necesito que mi situación financiera cambie. And I said, Lord, I need my finances to be changed. Y yo recuerdo And I remember que debía ir a la iglesia al día siguiente. that I had to go to the church the next day. Y cuando voy a la iglesia And when I go to the church y estoy adorando, and I'm praising, yo recuerdo tener $40 en mi cartera. I remember that I had $40 in my wallet. Y yo estaba reteniendo este dinero And I was holding on to this money porque era lo único que tenía en ese momento. because it was the only thing I had at that time. Y yo le dije al Señor, And I said to the Lord, Señor, multiplica este dinero Lord, multiply this y abre finance puertas. and open the doors. Y yo recuerdo haber oído la voz del Espíritu Santo And I remember hearing the voice of the Holy que me Spirit. decía, pon ese dinero en la ofrenda. And he told me, put that money in the offering. Y en ese momento And at that moment, yo dije, no, esto no puede ser la voz de Dios. I said to myself, man, this can't be the voice of the Lord. Esto debe ser la voz del enemigo. I said to myself, this must be the voice of the enemy. This is my only money. Este es mi único dinero. Este es mi único dinero, no tengo más. This is the only money I have. ¿Cómo, I have no Señor? more. ¿Cómo yo voy a sembrar ese dinero? How am I going to sow that money? El pastor no necesita $40. That pastor at the church didn't need Esta $40. iglesia no necesita $40. This church I was in didn't need $40. Yo lo necesito. I need it. Y en ese momento And at that moment, escuché nuevamente la voz del Espíritu Santo I heard the voice of the Holy Spirit once decirme again. que pusiera ese dinero en la ofrenda. And he said, put that money in the offering. Y en ese mismo momento And in that instant, yo tomé el dinero, I took that money no le dije nada a nadie, and I didn't say anything to anybody. solo yo y mi Dios. Just me and my God. Y puse los $40 en la And I ofrenda. placed those $40 in the Y offering. realmente, y cuando me iba a la casa, And truly, when I was on my way home, yo solo decía, I only said to myself, Señor, necesito combustible, gasolina. oh Lord, I need gas for my car. Y yo puse todo mi dinero en la ofrenda. But I put all my money in the offering Porque tú me dijiste because you told me que pusiera ese dinero. to place that money. Y yo les cuento And I want to tell you que cuando estaba saliendo de la iglesia, that when I was leaving that church, había un hermano there was a brother. y me dijo, sierva, hermana, discúlpeme, He came up to me and says, sorry, sister. ya yo me iba. I was just about to Y leave. cuando estaba en el vehículo, And when I was in my car, Dios me dijo God told me que le entregara este dinero. to come to you and bring you this money. Yo no sé para qué usted lo vaya a utilizar. I don't know what you're going to use it for. Quizás para irse a una cena o algo. Maybe you're going to use it to go to a nice dinner. Y en ese momento, cuando el hermano me entrega el dinero, And at that moment, when that brother delivered that money to me, yo me quedé en shock. I was in shock. Pero cuando yo abro el sobre que tenía el dinero, But when I opened the letter that he had given me, el sobre con el dinero, el the letter with the money, envelope, the envelope. the envelope. El dinero en $200. the money was $200. Eran $200. It was $200. Y en ese momento, And at that moment, yo levanté mis manos al cielo I lifted my hands up to the y heavens. entendí And I understood. que no importa lo que Dios te pida. It doesn't matter what God asks No of you. importa lo que Dios te pida. It doesn't matter what God asks of you. Entrégaselo a Él. Take it to him. Ese testimonio que le acabo de dar, This testimony that I just gave you, lo vi multiplicado en mi vida. I found that it was multiplied in my life. Lo he visto multiplicado en mi vida. I've seen it multiply itself in my life Tantas veces. so many times. Tantas veces. So many times. Yo fui a la iglesia un día I went to the church one day porque había un congreso because there was a meeting, y yo había comprado unos aretes and I had bought
a very nice set of earrings. Eran los aretes más lindos que yo tenía en mi closet. And they were the most beautiful earrings I had in my collection. Y me gustaban tantos. And I loved them so much. Y yo llegué a la iglesia. And I got to the church. Y cuando me estaba registrando para la conferencia de mujeres, And when I was signing up for the conference of women, una de las pastoras, one of the pastor ladies, cuando me vio, when she saw me, me dijo, wow, beautiful earrings. Me dijo, wow, qué lindo aretes o she said to me, pantallas. she said to me, oh, what beautiful earrings those are. Ella le había encantado mis pantallas. She really loved my earrings. Y cuando yo pasé, And when I kept on going, sigo al servicio, I went on to the service. me encuentro con uno de las personas que lo ujieres. I ran into one of the De las personas que sirven de servants. one of the servers, Y ellos me dicen, Pastor Angela. and they asked me, Pastor Angela? Y le digo, yes. Dice, okay, sit down here. Me llevaron a sentar para la silla donde tenía que sentarme. Yes, they then directed me to the chair that I had to be sitting Y in. cuando estoy sentada, And when I am sitting down, lo primero que me llega a la mente, al Espíritu, the first thing that came to my spirit, es que el Espíritu Santo me dice, that the Holy Spirit spoke to me, entrégale esos aretes a ella, a la pastora. the Holy Spirit says, deliver those earrings of yours to that pastor lady. I said, no. And I said, oh no, Son no. mis favoritos. They're my favorite earrings. No lo quiero entregar. I don't want to give them up. Me voy a mi casa. I go to my house. Cuando me levanto en la mañana, When I get up in the morning, tenía que regresar a la iglesia. I had to go back to the church. Y nuevamente el Espíritu Santo me dice, And again, the Holy Spirit told me, entrega esos aretes take those earrings a esta persona. and give it to that one Y lo que person. hice fue que busqué una bolsa, And what I did then was I found a nice little lo bag. preparé como regalo, I presented it as a nice puse gift. mi nuevo aretes en esa And I bolsa put my brand new favorite earrings y in that fui a la bag. iglesia. And I went to the bag. Y cuando- I went to the church. Y cuando estoy pasando a ofrendar, And when I go up to give my offering, la primera persona que está en la primera fila de del banco de la iglesia, I ran into the lady who was sitting in the very first row. era ella. It was her. Y ella me sonríe y me saluda. And she smiled at me and she waved. Y yo le entrego los aretes. So I went up to her and I gave her my earrings. Y luego me senté en mi asiento. And later I went back to my chair. Y no tuve en mi corazón el Espíritu Santo. And I did not have in my heart the Holy Spirit. Bueno, no. En mi corazón But in my heart, no tenía ningún tipo de angustia ya. I had no bad feelings of Solo anguish. tenía paz I only had peace de haber entregado eso que el Señor me había pedido. by giving my earrings to that person. Les cuento que al otro día I want to tell you that the next day, nos llama una persona somebody called us inesperadamente unexpectedly, y nos dice, and they tell us, ustedes le enviamos un cheque a la dirección que ustedes nos habían dado we are sending you a check to the address that you have given us, y el cheque lo habían devuelto nuevamente and the check was actually returned porque dice que la dirección no estaba exacta, accurate. because the address wasn't exactly correct. Así que denme la dirección otra vez, So please give me your address que again, tengo un cheque aquí para ustedes. because I have a check for you all. Y nosotros nos miramos, mi esposo y yo, And so my husband and I, we looked at each y other. decimos, ¿cheque de qué? Check for what? Pero entonces mi esposo le pregunta a la persona, So then my husband asked this lady, ¿dónde están ustedes ubicados? where are you located? Y nos dieron la dirección. And they told us what the Le address was. preguntamos, ¿podríamos pasar a recoger el cheque? And we then asked her, can we go and pick up the checks Y nos ourselves? dijo, sí, pueden pasar. And the lady says, of course, come. Pasamos a recoger el We cheque. went by and picked up the check, Era un cheque de $1,000. and there was a check for $1,000. Mucho más de lo que costaba el arete, los Many aretes, more la pantalla. times what was the cost of the earrings. Un acto de obediencia An act of obedience pudo desatar was able to undo nuestra bendición. our blessings. En este momento no iba a compartir esto con ustedes, At this time, I wasn't going to share this with you pero all, creo que esta palabra está bendiciendo a alguien. but I know that this word is having a blessing for someone. Por esto le voy a compartir esto. This is why I'm going to share the rest. Nosotros en verano
during the summer, siempre nos vamos de vacaciones, we always go on vacation, como casi todas las familias. like all families do. Pero en esta ocasión, este año, But this year, el Espíritu Santo the Holy Spirit, me dijo, utiliza el dinero de sus vacaciones that to utilize the money of our vacation y váyanse a Canadá and go to Canada y vayan a predicar and go and preach y vayan a evangelizar, and go to evangelize, porque hay una palabra because there's a special word que yo les he dado, that I'm going to give you, que quiero que ustedes la lleven a Canadá. that I want you to take it to Canada. Y lo primero que yo dije, And the first thing I said, Dios, oh God, how? ¿cómo? ¿Cómo le voy a decir esto a mi esposo? How am I going to say this to my husband? Yo no sé cómo voy a decir esto. I don't know how I'm going to explain this. Yo no sé cómo voy a hacer esto. I don't know how am I going to do this. Yo no conozco a nadie en Canadá. I don't know anybody in Canada. Yo no sé nada de I Canadá. don't know anything about Canada. ¿Cómo voy a ir a Canadá How am I going to go to Canada para evangelizar to y evangelize llevar esta palabra? and to take this word? Y el Espíritu Santo me dijo, And the Holy Spirit told yo me, necesito que vayas a Canadá I need you to go to Canada. y necesito que levantes un army, un ejército. I need you to bring up an army Un ejército de intercesores. An army of intercessors. Porque estoy a punto de hacer algo en Canadá Because I'm about to do something great in Canada que no tendrá precedentes. that will not have any precedent. El Espíritu Santo me dijo, The Holy Spirit told me, voy a traer un avivamiento a Canadá. I'm going to bring a revival to Voy Canada. a traer un avivamiento a Canadá. I'm going to bring a revival Y to quiero Canada. que vayan allá And I want you all to go y there. me formen grupo de And I intercesores. want you to form groups of intercessors. Quiero que preparen personas que oren. I want you to prepare people that can pray. Porque solo la oración Because only prayer puede traer la voluntad de Dios a la can tierra. bring the will Hey. of God to the earth. Solo la oración Only the prayer puede preparar el ambiente can only prepare the ambience para un avivamiento. for a revival. Y yo me levanté un día And I got up that day después de haber orado after praying, y le dije a mi esposo, and I told my husband, el Espíritu Santo me habló the Holy Spirit spoke. y me dice que cancelemos todas vacaciones And he told me to cancel all our y vacation que plans utilicemos nuestro dinero and to utilize our money y nos vayamos a Canadá and go to Canada with it. y sembremos todo nuestro tiempo And Hey. plant all of our y time nuestro dinero and our money preparando un ejército preparing an army de intercesores. of intercessors. Y cuando mi esposo me pregunta por qué tiempo, And when my husband asked me for how long, le digo, puede ser un mes. and I answered him, it could be a month. En este momento, At this time, solo tengo las instrucciones de ir a ese lugar. I just have the instructions to go to that Y yo doy place. gracias a Dios And I give thanks to the Lord que la respuesta de mi esposo fue, that the answer of my husband was, yo sé que eres una mujer de Dios I know that you are a woman of God, y sé que el Espíritu Santo te and habla. I know the Holy Spirit speaks to you. Vamos a Canadá. Let's go to Canada. Así que a finales del mes próximo, agosto, So at the end of next month, August, estaremos yendo a Canadá. we'll be going to Canada. Pero yo quiero pedirles a ustedes, But I want to ask of all of you, todo lo que están conectados all of those who are y lo que connected, se van a conectar más or tarde, those who will connect themselves yo les later on, voy a pedir I'm going to ask of you que oren por nosotros. that you all pray for us. A partir de este día, As of today, yo les voy a pedir I'm going to ask of que you cada día that every day presenten ese viaje en su oración. that you present our trip to Canada in prayer. Oren por nosotros por protección, Pray for us for protection, por claridad, for clarity, por dirección, and for direction, para que la voluntad de Dios so that the will of God sea establecida sobre la nación de Canadá. can be then established over the nation of También Canada. les voy a pedir I'm also going to ask of que you vayan a nuestro website that you may go to our website y que ustedes hagan partnership con nosotros and that you partnership with us y puedan ir y sembrar su semilla and that you can also plant your seed, y que pongan de manera específica that you may give specifically esta ofrenda this offering es para el viaje de Ángela y Ross para Canadá. is for Angela and Ross's trip to Canada. Ustedes pueden ser específicos. You can be very specific. Pueden poner esto es para su comida.
And you can say this is for their food. Eso es para el hotel. And you can say this is O for their eso es hotel. para transporte. Or this is for their transportation. Yo realmente desconozco I really am unaware lo que Dios va a hacer con este viaje. what God is about to do in this Pero a trip. partir de este día, But as of today, yo y nuestro grupo de intercesores myself and our group of intercessors estamos orando are praying por cada persona for each and every que person Dios toque that God may touch, para que siembre en este viaje. so that they can plant their seed for this So, particular no trip. importa lo que Dios ponga en tu So corazón, it doesn't matter what God places in your heart. nunca pienses Never believe que tu ofrenda es demasiado pequeña that your offering is too small para hacer la diferencia. to make the difference. Tú vas a nuestro website, You can go to our website, Strong International Ministry stronginternationalministry.org, .org, y puedes entrar allá. and you can enter into that, Puedes utilizar PayPal and you can use PayPal o cualquier tipo de tarjeta, cualquier tipo de cheque, or any kind of check or credit card, y nos vamos a asegurar and we will assure ourselves que cada una de sus ofrendas that each and every one of your offerings vayan destinadas will be destined específicamente a nuestro viaje. specifically for our trip to Canada. Deja tu email, Leave your email, deja tu nombre leave your name cuando siembres, when you make your plan. porque todo el que siembre Because everyone who will plant lo the vamos seed, a mantener al tanto we will keep you informed con fotos, with photos, con cada uno de los updates with every update possible de lo que Dios va a hacer durante ese viaje. of what God is about to do in that trip. También vamos a crear We will also create un grupo para estar orando a special group so that they can be praying por este viaje. for this trip. Así que si te vas a unir So if you want to get together en oración in prayer, para mantenernos en oración, to keep us in your prayer, y mantente atento a nuestros social media, just keep in tune with our social media, porque yo voy a dar a conocer because I will all let you know de qué manera of which way el grupo de oración por Canadá the group that is praying for our trip to Canada, vamos a estar conectados how we're going to be connected, y vamos a estar orando juntos and we will be praying together, y orando los unos por los and we otros. will be praying for each other. Y si vives en Canadá And if you live in Canada y quieres unirte a nosotros, and you want to unite yourself with us, puedes enviarme un mensaje directo you can give us a direct message, y podemos conectarnos. and we can connect ourselves Y si with you. vives en Canadá And if you live in Canada y deseas que vayamos a tu iglesia, and that you would like us to go to your church, si eres pastor if you're a pastor en Canadá in Canada y quieres que vayamos a tu iglesia, and you want us to go to your church, mándame un mensaje directo give us a direct message, y nosotros estaremos yendo a tu iglesia. and we will go to your church. Nosotros no cobramos para predicar la palabra. We don't charge for preaching the word. Nosotros no cobramos para predicar la palabra. We do not charge for preaching the word. Donde quiera que nos envíe el Señor, Wherever the Lord sends us, conforme a lo que Dios ponga en tu corazón, according to what God places in your heart, puedes hacer tu siembra you can do your planting y ponle nombre a tu milagro. and put a name to your miracle. Ponle nombre a tu Put milagro. a name on your miracle. Cuando nosotros necesitamos When we need cosechar manzana to plant for apples, o tener un harvest, una cosecha de manzana, or when we need a harvest of apples, lo primero que the hacemos first thing we do, es sembrar una semilla de manzana. we have to plant an apple seed. Cuando queremos tener una cosecha de naranjas, When we want a harvest of oranges, lo primero que the hacemos first thing we must es do sembrar la semilla de la is naranja. to plant a seed of orange. Si quieres ver rompimiento en tu vida, If you need to see a breakthrough in your si life, quieres ver rompimiento financiero, if you want to see a breakthrough si financially, quieres ver prosperidad, if you want to see prosperity, necesitas sembrar prosperidad. you need to plant prosperity. Si quieres que Dios te dé mucha ropa, If you want God to give you lots of clothes, aprende a sembrar ropa. begin to plant Si clothing. quieres que Dios te bendiga económicamente, If you need God to bless you financially, aprende a sembrar económicamente. learn how to plant financially. ¿Por qué yo le decía ahorita Why I told you recently, que yo siempre siembro? I always tithe. I'm a giver.
Yo soy un una dador. sembradora, una dadora alegre. I am a joyful giver. And I'm happy to do it. And estoy contento de hacerlo. Es tanto así It is so much so que la persona que me conocen that the people who know me, saben que inmediatamente dice, me gusta esto que tienes. they say to me, oh, I like this, what you have. Me lo quito y se lo entrego. I take it off and I give it to Porque yo conozco you. Because I know los beneficios de sembrar. the benefits of planting. Dice la Biblia The Bible says en el Salmo 20, in Psalm 20, verso 3, verse number 3, que Dios hace memoria that God has memory de nuestras ofrendas. of our offerings. Que Dios hace memoria That God has his de memory nuestras ofrendas. of our offerings. Eso significa That means que hay momentos that there are moments en los que Dios se sienta en su trono that God sits in his throne y empieza a recordar and he begins to remember todas las semillas, all the plant seeds, toda la ofrenda, all the offerings, todas las cosas buenas, all the good things, todo el servicio all the services que nosotros hemos hecho en su reino. that we have done for his kingdom. Y dice la Biblia And the Bible que says Dios recompensa that God will recompense a cada uno to each and every one según sus obras, according to their work. según sus obras. According to their works. Así que yo sé que muchos de ustedes So I know that many of you quisieran ir conmigo might want to come with us hacia la nación de Canadá, to the nation of Canada. pero por alguna razón no pueden ir. But for some reason you can't go. Quizás tienen hijos en la escuela. Maybe you have children in school. Quizás no pueden dejar su casa sola. Maybe you can't leave your home alone. Quizás tienen otros compromisos. Maybe you have a job. Pero si tú no puedes ir, But if you can't go, ayúdame a ir. let me and help me go. Porque cuando tú cooperas con la obra de Dios, Because when you cooperate with the work of the Lord, cuando tú haces esa alianza con el propósito de Dios, when you make that allegiance with the purpose of God, es como si tú estuvieras yendo. it is as if you were coming with us. Porque quizás tú no puedes ir, Because maybe you cannot come, pero tu semilla puede llegar donde tú no puedes but your llegar. seed can reach where you can't reach right now. Así que yo te invito, So now I want to invite you all, conforme a como el Espíritu Santo ponga en tu espíritu. according to the Holy Spirit placed in your heart. Si quieres orar o antes, ora. If you want to pray beforehand, pray. Y conforme a como Dios te dirija, And according to what God directs you, do it. hazlo. Hazlo. Do it. No hemos comprado los tickets para Canadá todavía. We haven't purchased the tickets to Canada yet, Así que si alguien también desea so that if anyone still desires sembrar en los tickets, plant in the tickets, the airplane también puede tickets, hacerlo. you can also do that. El próximo mes, a finales de agosto, At the end of August, estaremos yendo a Canadá we will be going to y Canada, estaremos por un tiempo, and we will be there for some time, quizás un mes maybe a month, o el tiempo que Dios determine, or according to the determination of y God, estaremos ministrando and we will be y ministering estableciendo el reino de Dios, and establishing the porque kingdom of viene God, algo poderoso para Canadá. because He has something powerful for Les Canada. cuento I want to speak que to you Canadá that Canada es uno de los países en el mundo that is one of the countries in the world con menos iglesia, with the least amount of churches. con menos iglesia. With the least amount of Es churches. un país que necesita It is a country that really la needs palabra de Dios the Word of y God. las instrucciones And my instructions were que he recibido de parte de Dios that I have received from es God que viene un avivamiento para Canadá. that Canada Hey. is going to have a revival. Sharraba que me revesh. La gloria de Dios The glory of God está a punto de visitar la nación de Canadá. is about to visit the nation of Y Canada. lo que vamos a hacer And nosotros, what we're going to do al junto de ustedes, together with you es desatar is to un unbind grupo de intercesores, a group of intercessors, un army de an intercesores army of intercessors que traiga la voluntad de Dios that can bring the will of a God la nación de Canadá. to the nation of Canada. Vamos a preparar el terreno. We're going to prepare the Vamos a scenario. imponer la mano sobre la gente. We're going to impart our hands Vamos on a the people. declarar sanidad. And we're going to declare Y healing. vamos a establecer And we are going to establish que Canadá that Canada es una nación de Dios will be a nation of God. y que el avivamiento de Dios And that the revival of es God manifiesto is manifest en cada lugar in each and every de place esa nación. of that nation. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. En este momento At this moment, ya debo despedir,
I must say Pero yo goodbye. siento en mi espíritu But I feel in my spirit orar por cada persona to pray for each and every que one se of you encuentra conectada. that is found connected to us. Arabashete requema. Por cada una de las personas For each and every one que of the se people van a conectar luego. that will be connected later. Padre, en el nombre de Jesús, Lord, in the name of Jesus, yo te presento a tu pueblo. I present to you your people. Arabashete requema. Ellos te necesitan, They Señor, all need of you, Lord, en cada área de sus vidas. in each and every area of their Yo lives. desconozco cuáles son sus necesidades, I am unaware of what their needs are. pero en este momento oro But at this moment, I pray para que tú le des so that you can give them más abundantemente more abundantly de lo que ellos están pidiendo, than what they are asking for. más abundantemente More abundantly de lo que ellos están than esperando. what they are waiting on. Mira aquellos, Señor, Look at those, Lord, que tú has puesto en su corazón that you have placed in their el hearts sembrar en este viaje de to Canadá. plant in this trip to Yo en esta Canada. hora pido una bendición especial. I, at this moment, would like to ask for a special blessing. Bendícelos, Señor. Bless them, Lord. Multiplícales. Multiply their Dale fruit. más abundantemente Give them more de lo que abundantly ellos están than esperando. what they are waiting Yo for. declaro y I decreto declare and decree sobre cada persona over each and every que one of sea those people movida en el espíritu that they may be moved in a the spirit sembrar sobre este to viaje. plant over this Que trip, los cielos son abiertos that the heavens be a open su favor in their favor, y que su semilla and that their seed provoca su rompimiento provoke their breakthrough, y que su semilla and that their seed provoca su rompimiento. provoke their En el nombre breakthrough de in Jesús. the name of Jesus. Mira aquellos, Señor, Look at those, Lord, que quieren sembrar en este viaje, that want to plant a seed in this pero trip, no tienen las finanzas necesarias. but they don't have the adequate finances. Tú dices en tu palabra You say in your words que tú le das semilla al que siembra. that you will give seed to those who want the seed. Ellos tienen el deseo de sembrar. They have the desire to plant a seed, Tú eres el proveedor. but you are the provider. Provéele, Señor, Provide them, Lord, conforme a tu abundancia en gloria. according to your abundance and your glory. Yo te pido, Señor, I ask of you, por Lord, cada persona for each and every que ha person decidido unirse en oración that have united in prayer with a us favor de este viaje. in favor of this trip. Yo pido en el nombre de Jesús ask in the name of Jesus. y declaro y And decreto I declare and decree en el nombre de in Jesús the name of Jesus que a medida que ellos oran por that nosotros while they are praying for us, para que tu voluntad se so cumpla, that your will can be done, yo oro, Señor, en esta I hora pray this time, para Lord, que la petición que ellos tienen that the petitions that they have sometida delante de tu trono before your throne, reciba respuesta, that they may receive the answer, reciba that they respuesta may receive the de answer manera inmediata in an immediate way, en el nombre de in Jesús the name of y Jesus, para tu gloria, and for your Señor. glory, Lord. Amén Amen. y amén. Dios le bendiga. God bless all of you. Manténganse atentos al Instagram, Yes, keep in touch in Instagram que voy a postear dónde el grupo va a estar reunido. so that I can tell you where the group is going to be formed. Le voy a llamar United for Canada. I'm going to call this Unidos por Canadá. Yeah, I'm going to call this conference United for Canada. Unidos por Canadá. United for Canada. Así que vayan orando desde ahora So start praying as of y now, vamos a declarar la palabra and let's declare this en word el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Ángela Strong les habló. Angela Strong has spoken, Será hasta la próxima and oportunidad. it will be until the next opportunity. God bless you. Dios lo bendiga. Dios te bendiga. Jessica, Sabrina, de nada, Sabrina. Judith, amén. Dios te bendiga. Oraremos por ti, Judith, por tu hijo. En el nombre de Jesús.